जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेमय श्री ठाकुर चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बरदा चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर भरोसा आचार्य देव चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। बाबादा चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर अध्यक्ष करुवा वैष्णव दादा, गुरुभ्राता, मातृमंडली, करिमंडली, छोट छोट पिला मानक समस्त मोर आंतरिक राह और जय गुरु। जा हो यही जो भगवद निवेदन कर दी जन भाई तांकर पंचम महाजीवन इष्टिपुत हुंतु से परम पिता को धरी सी एभलिया चलतु, एभलिया मजी जातु जे से जीवनटी को सार्थक कर तलतु। यह प्रभु निकट में मोर आंतरिक प्रार्थना एवं एठारे उपस्थित थिबा अनुपस्थित थिबा भाई एवं माँ मानकर पंचमहाजीवन इष्टिपुत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु। मो परमपिता श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ठारे मोर विनती प्रार्थना जनाऊँगी जे समस्ते सुख शांति रुहतु एवं ठाकुर विधान मानी समस्ते चलतु। आज जो विषय वस्तु है कल्की अवतार। भाई काली मते कल्की अवतार विषय कहवाई कहले अल्पुआ सत्संग केन्द्र रे मते जेतेबेले जहाँ सब्जेक्ट दिखाई मुझे चेष्टा करिछि। मु कौनसी वक्ता नुहे, मु चेष्टा करे ये चेष्टा भितर बोधे किसी लोक भल लगी थाई पारे जो आज परम पिता दयारु मते अल्पुआ सत्संग केन्द्र रे पुणी थोड़े सुजोग मिली। तेणु परम पिता निकट में गुरु भाई मानकर पंचम महाजीवन इष्टिपुत हो जो माने ये अल्पुआ सत्संग ऑनलाइन सत्संग को परिचालना करुछंती एवं तार प्रत्येक जिनिस लक्ष्य करी किभली सत्संग हबो, किभली परिचालना हबो, किभली यारे भजन कीर्तन गाइबे, किए गाइबे, जो माने भी यार सहयोग करुछंती तांकर पंचम महाजीवन इष्टिपुत हो यही मो परम पिता निकट में प्रार्थना करुछि। तो आज कल्की अवतार विषय आलोचना करने पूर्वर जे कल्की अवतार माने कौन ता मु आलोचना करी। कल्की अवतार केबे ठारू बा कलिजुग कौ दिनरू आरंभ होइछि ता विषय आलोचना करी। आउ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे कलिजुगर पुरुषोत्तम तांकर कौन कौन लक्षण अच्छी जे तांको आमे पुरुषोत्तम कहिबा से लक्षण विषय मु आलोचना करी। एवं विभिन्न प्रकार पुराण शास्त्र रे श्री ठाकुर विषय रे कौन आलोचना है ता विषय आलोचना करी। एवं परम पिता सहित श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सहित जो भक्त अनुगामी माने थिले से माने परम पिता पुरुषोत्तम श्री ठाकुर को किपरि सी भगवान बा विष्णु रूप दर्शन करिसंते ता विषय मु आज आलोचना करी। तो कल्की अवतार माने कौन? श्री ठाकुर मतरे कल्की अवतार माने होउची उत्प्रगति परायण। उत्प्रगति परायण को जदि संधि विच्छेद करा जाए ताने ये जो कल्कीर संधि विच्छेद करा जाए कल प्लस क कलम करति कारयति बा इति कलति। जे बा जो अवतार पुरुष प्रति प्रत्येक ऊर्ध्व को गमन करांती उच्च प्रति प्रकृष्ट गतिशील करांती सी ही कल्की। कल्कीर माने होची प्रकृष्ट गति पई प्रेरणा प्रदान करुथबा नीति और आदर्श प्रवर्तक तथा संचारक जीए सीए ही कल्की। एई जिनिसटा श्री ठाकुर पाखरे देखा देइथिला। ताने कलिजुग आरंभ केबे हला? आमे जे कहूचे कलिजुग आज को प्राय 5000 वर्ष पूर्व आरंभ होइछि। जेतेबेले श्रीकृष्ण ए शरीर छाड़ी ए धरापृष्ठरू पळेले तापरे कलिजुग आरंभ होइछि। कलिजुगर किछि विवरणी मु देबा पई चाहे। दिने कौन होइछि महर्षि दुर्वासा सी कौन कले जे सी गले इंद्र पाखक विशेष आलोचना करने पई। जेतेबेले से इंद्र पाखक विशेष आलोचना करने पई गले पहुँचला बेले को शुणती जे स्वयं इंद्र गोटे राक्षस को मारी सी आसी आ जययुक्त जो होती से इंद्रपुरी रे तांकर जय संवर्धना होउछि
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଜାଣିଲେ ସିଏ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଳମାଳ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଦିନ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାନି। ତାର ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସିଏ ତାର ଦିନ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଳଟି ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ମାଳଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଜ ବା ହାତୀ ତାକୁ ମାଡ଼ିକିନା ଦଳି ଦେଉଛି। ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ହେଲା। ସେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବଳ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଳ କ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସଗଣ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତାଗଣ ସମସ୍ତେ ବିଭତ୍ସ ହୋଇ ସେମାନେ ସବୁ ହଲଚଲ ମଚିଗଲା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ। ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ଚାଲିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ, ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଏହାର ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ତମମାନେ ଅମୃତ ପାନ କର ତାହେଲେ ଏହି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିବ କୋଉଠୁ, ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିବ ତ ସେ ଅମୃତ କିଭଳି ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଏକୁଟିଆ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ଗଣର ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ ନ ମଗାଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ବି ଅମୃତର ସେଇଠି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ସେ ଦେବତାଗଣ ଯାଇକିନା ଯେଉଁ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବଳି ରାଜା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବା ଦେବତା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଛଳ କପଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଅମୃତ ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତାହେଲେ ତମ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ବଳି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେ ରାଜିନାମା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଅମୃତ ବାହାରିବ କୋଉଠୁ, ଅମୃତ ବାହାରିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିବ ତ ସେଇ ଅମୃତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଥିଲା, ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତ, ସେ ପର୍ବତକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ତାପରେ ବାସୁକି ନାଗଙ୍କୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଚାରି ସାଇଡରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଗଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମୁଖ ଆଡ଼େ ଦେବତା ମାନେ ଟାଣିଲେ, ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ଟାଣିଲେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ଯେଉଁ ପର୍ବତ, ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତ ସିଏ ଆଉ ହଲିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଷ୍ଣୁ କଚ୍ଛପ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କଚ୍ଛପ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ସେ ରହିଲେ, ତଳେ ରହିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାହାଡ଼ଟି ଘୁରିଲା, ଘୁରିଲା ବେଳକୁ ଘର୍ଷଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଘୁରିଲା ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମଧେନୁ, ଗାଈ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ବିଷ। ଯେତେବେଳେ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେ ବିଷ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର କାହାରି ଶକ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘର୍ଷଣ ହବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଷ ହିଁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଘର୍ଷଣ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ବିଷ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଗଲା। ଶିବ ତାକୁ ହରଣ କଲେ ଏବଂ ଗଳାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବିଷଟି ପାନ କଲେ ଶିବ, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସମୟରେ କଳିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବା କଳି ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାକ୍ଷସଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଦ ପୁରାଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, କାମଧେନୁ, ଗାଈ, এইভাবে যেতবে সব বাহারিলা শেষরে অমৃত বাহারিলা। যেতবে অমৃত বাহারিলা সেই সময় বিভিন্ন প্রকার বিষ্ণুঙ্কর ছড় মাধ্যমে সে অমৃত তাঁকর ভিতরে চুক্তি হয়েছিলা যাহা বি জিনিস মিলিব যে 50% রাক্ষস গণ নেবে 50% দেবতা গণ নেবে। কিন্তু সেটি বিষ্ণু দেখিলে যদি অমৃত রাক্ষস গণ পিদেবে তাহলে অমর প্রাপ্তি পাইবে রাক্ষস মানে। তেণু সে নারী বেশ হয়ে তাঁকু ছল কপট করে সে অমৃতকু
ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ରାହୁ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅମୃତ, ତାଙ୍କୁ ତ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଦି ଫାଳ ମୁଣ୍ଡଟି କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ପାନ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ 3-4 ଠପା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଲାହାବାଦରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଟା ସେଇ ଯୋଉ ଅମୃତଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିବା ଭିତରେ ସେ କଳି ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ପାନ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଳି ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ପାନ କରିଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ 2ଟା ପାଦ, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ 3 ପାଦ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ମାନେ 75% କଳିର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ସେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା କଳି, ସେଠୁ ବାହାରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ତାହେଲେ କଳିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ସେ କଳିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଳିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ। ତାହେଲେ କଳି ଯୁଗର ଗୁଣ କ'ଣ? କଳି ଯୁଗର ଗୁଣ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାୟ ପରାୟଣ ହବ, ବ୍ୟଭିଚାର ବଢିଯିବ, ଦେଶ ଦେଶ ଜାତି ଜାତି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନା, ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। এই ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯାହା ବି ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାଟା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳିଆ ତାଡ଼ନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମିତ ଏଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଧ୍ୱଂସର ଅବଶେଷ ଧୀରେ 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 ଆସିବ, ମଣିଷର ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କଳି ଆସିଯିବ। ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଛି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଂସ, ରାମ ରାବଣ ରାମ, କୃଷ୍ଣ କଂସ, ଅନୁକୂଳ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ବଧ କରିବେ? এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଅହଂକୁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଂଟା ଅଛି, କଳିର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକି ଖରାପ ଗୁଣ ଏଭଳିଆ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ଧର୍ମ ହିଁ ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଂଟା ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ବୋଲିକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ନାଶ କରିବି, ଆଉ ଏଇଟିକୁ ନାଶ କରିଦେଲେ ସେ ମଣିଷ ପବିତ୍ର ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ଥାଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କିଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାଏ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ ଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାନ ପୁରୁଷ 32ଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। এইটা হচ্ছে সামুদ্রিক শাস্ত্রে লেখা হয়েছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রের কোন লেখা হয়েছে? সেটি পঞ্চদীর্ঘম পঞ্চসূক্ষ্মম সপ্তরক্ত ষড়ন্নত ত্রিহস্য পৃথুগম্ভীরম দ্বাত্রিংশ লক্ষণং মহান। এই জিনিসটা সামুদ্রিক শাস্ত্রে লেখা হয়েছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রে লেখা হয়েছে পঞ্চদীর্ঘ। পঞ্চদীর্ঘ মানে নাসা, হস্ত, হনু, নেত্র ও জানু, এই 5টি অঙ্গ দীর্ঘ হেবা উচিত। শিশি ঠাকুরଙ୍କ পাখରେ ଏହି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦେଖିଛେ କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଞ୍ଚଦୀର୍ଘ ପରେ ପଞ୍ଚସୂକ୍ଷ୍ମ। ପଞ୍ଚସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ? ପଞ୍ଚସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଛି ତ୍ୱକ, କେଶ, ଅଙ୍ଗୁଳି ପର୍ବ, ଦନ୍ତ ଓ ଲୋମ ସମୂହ। ଏହି 5ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ନାହିଁ ସେ କମଳ ଭାବରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ? ଏ କେଶ, ତ୍ୱଚ, ଆଙ୍ଗୁଳି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦନ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତରକ୍ତ। ସପ୍ତରକ୍ତ କ'ଣ? ନେତ୍ରପ୍ରାନ୍ତ, ପଦତଳ, କରତଳ, ତାଳୁ, ଅଷ୍ଟାଧର, ଜିହ୍ୱା ଓ ନଖ, ଏଇ 7ଟି ଜିନିଷ
रक्त भलिया माने लालिछिया थिला कि नहीं शिशि ठाकुर पाखे आम से जिनसटा आम लक्ष्य करें कि नहीं आम निजे अनुभव करवा जो माने या विषय आलोचना करिसेंती प्रथम ठाकुर चरित्र विषय ठाकुर लक्षण विषय ठाकुर शरीर विषय ये सबू लक्षण ये शास्त्र में जहाँ लिखाई ताहा देखाई तापरे कौन लिखाई त्रिहस्व माने गिभा जंघ पुरुषांग यही तीनोटी हस्व शिशि ठाकुर पर उच्चतर देखा जाइथिला त्रिपृथ कटिदेश ललाट बक्षस्थल यही तीन स्थान ताकर प्रशस्त थिला ठाकुर आपण जानिथिबे समस्ते आलोचना आगु भी बहुत होईची जाजन होईची जे ठाकुर शरीर विराट शरीर थिला छाती तांकर बहुत चौड़ा थिला एई जिनसटा जो शास्त्र लिखाई ताहा पूरा ठाकुर सहित माने मैच खाउची त्रिगंभीर माने नासी स्वर और बुद्धि ये तीनोटी बहुत गंभीर थिला ताले शास्त्र मतरे जो समुद्रिक शास्त्र मतरे शिशि ठाकुर जहाँ वर्णित होईची शिशि ठाकुर से भलिया ही थिले तापरे हस्तरेखा विज्ञान रे शिशि ठाकुर विषय लिखाई हस्तरेखा जो विज्ञान से लिखाई अवतार पुरुष लक्षण मान तांकर 32टा गुण थिला 32टा गुण रे से जो हस्तरेखा रे कौन श्लोक लिखाई छत्रं तामसरस्यं धनुरथ वरोदम्भलिं कुंभाकुशं वापि स्वस्तिक तरुणानि च सौरं पंचाननं पादपं 135 नंबर श्लोक हस्तरेखा विज्ञान रे अछि 154 नंबर श्लोकटा चक्र शंख गज समुद्र कलशं प्रमोद मत्स्यजवा जुपस्तुक कमंडूलस वनीभूत सच्चमर दर्पणम एटा 154 नंबर श्लोक रे 155 नंबर श्लोक रे लिखा है उख्यापातांक कमलाभिखेकं सदाम केकिं धन पुण्य भाजम 195 श्लोक यार अर्थ कौन मु जो এই মন্ত্রটি आपन पाखे कहली এই শ্লোকটি हस्त विज्ञान रे जे जने पुरुषोत्तम कर को को जिनिस शरीर रे थिले आमे पुरुषोत्तम बोली जानिबा तो ताले कौन थिबो ताको देखरे शिशि ठाकुर यही सब जिनिस आमर अनंतनाथ महाराज देखिथिले कौन देखिथिले छत्र कमल धनुष रथ वज्र कच्छप अंकुश कूप स्वस्तिक तरण तीर सिंह वृक्ष चक्र शंख हस्ती समुद्र कलश प्रासाद मत्स्य जब जूप स्तंभ कमंडलु पर्वत चामर दर्पण बलद पताका लक्ष्मी फूलमाल और मयूर यही चिन्ह गुड़ाक शिशि ठाकुर जहाँ जहाँ मुझे 32टी चिन्ह कही शिशि ठाकुर पद तले देखा जाइथिला यही सब जिनिस श्री रामचंद्र पाखरे भी देखा जाइथिला यही सब जिनिस श्रीकृष्णंकर पद तले मध्य देखा जाइथिला ताहले यही जो शास्त्र मतरे जहाँ जहाँ उच्चारण है जे शिशि ठाकुर शरीर रे कौन कौन लक्ष्य थिले आमे पुरुषोत्तम बोली जानिबा ए सबु लक्षण गुड़ाक शिशि ठाकुर पाखरे थिला तापरे आमे आलोचना करिबा पुराण शास्त्र रे कौन प्रमाण अछि जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम कली जुगर कल्की अवतार जो आमे आज कल्की अवतार विषय आलोचना करूचे जे शिशि ठाकुर ही कल्की अवतार शास्त्र पुराण रे कौन अछि प्रथमे आदित्यनाथ बाबा विषय आमे कहिबा आदित्यनाथ बाबा कहिसंती भक्त पुरंदर चौधरी को आदित्यनाथ बाबा कहिथिले जे जुगवतार आविर्भूत हेबे बंगला रे शिशि ठाकुर बंगला देश रे आविर्भूत होइथिले तापरे कोन कहै स्वामी स्वरूपानंद परमहंस से तांकर भी किछि प्रमाण अछि से 1339 साल रो बाणी ग्रंथ रे स्वामी जी उल्लेख करिसंती जेउ माने मंत्रदाता से माने गुरु हेबे नाही बरं नित्य गुरु ही शिष्य करिवे मंत्र ग्रहिता और मंत्रदातांकर संगे संपर्क हेबो भाई और दादा प्रत्येक के झियो मानंकु कहिबे मातृ स्वरूप एटा स्वामी स्वरूपानंद परमहंस कहिथिले ताहले जो माने दीक्षा दउछंती से माने ऋतिक दादा तेणु से माने हमको मंत्र ठाकुर मंत्र प्रदान करूछंती किंतु माध्यम होउछंती ऋतिक दादा आ सेठी लिखा है जो माने मंत्र प्रदान करिवे तांको आमे भाई बा दादा कहू आमे ऋतिक मानंकु दादा कहू आ माँ मानंकु मातृ रूप रे देखिबा बोली किना स्वामी परमहंस कहिथिले ताने एइथुरु भी प्रमाण होउची जे शिशि ठाकुर ही पुरुषोत्तम कली जुगर कल्की अवतार तापरे स्वामी निगमानंद सरस्वतींकर किछि तांकर उदाहरण देबी स्वामी निगमानंद सरस्वती कहते पूर्व दिगरे देखा पाऊँ एक दिव्य महामानवर आविर्भाव हम हजार हजार पतित उद्धार हे
ଏହି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଆଉ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଧରିବ ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସଚିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଚିଦେବକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସଚିଦେବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆହୁରି 2 ଥର ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ତୁମେ ମୋ ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଆହୁ 2ଟି ରୂପରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଆଉ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବ। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳିକା ବଚନ। ମାଳିକା ବଚନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। লীলামান হেব কীর্তি রহি জীব অনুকূল নাম ধরি দেশ বিদেশরু ভকত আসিবে সতসঙ্গ আশ্রা করি সতসঙ্গ আশ্রা করি হে সুজনে সতসঙ্গ আশ্রা করি সতসঙ্গ আশ্রা করি হে সুজনে সতসঙ্গ আশ্রা করি। ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ କାହିଁକି ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ସହ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାଳିକା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମର 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆଜିକୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଯଦି ମାଳିକା ବଚନ ସତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ସତ। ତାହେଲେ 5ଟା। ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 33 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 33 ପୃଷ୍ଠାରେ? ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ୟମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦିବ୍ୟବନ୍ତ ହୋଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ଘେନିବ ମିଷ୍ଟ କଥା କହି ଦୈହିକ ଜନ ହୋଇବ କୁଶଳୀ ଥାଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଯାଜନ ଯୋଜନ କରୁଥିବ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଠୁ ଦାନ ହେ ଗ୍ରହଣ। ଏହା ନରସିଂହ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 33 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯାଜନ ଯୋଜନ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦାନ ହେ ଗ୍ରହଣ। ତାହେଲେ ଦାନ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗ୍ରହଣ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଲେ ବି ଏଠି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗ୍ରହଣ। ତାହେଲେ ନରସିଂହ ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 33 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେ ଯଜନ ଯାଜନ ପ୍ରତିଦିନ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। କାହାଠୁ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠୁ। ଆଜି 3.5 କୋଟି ଉପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନରସିଂହ ପୁରାଣରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଳ୍କି ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର 2ୟ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯେ ଭାଗବତରେ ବା ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, କଳ୍କି ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ 2ୟ ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। এই 4ଟି ବହିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁତାଂଶ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। এই ଜିନିଷଟା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पूर्व दिगरे ही ब्राह्मण परिवार जन्मग्रहण करिछंती। पिता माता विष्णुंकर भक्त थिबे, माता निष्ठावान संस्कारित थिबे। ताने पिता माता विष्णुंकर भक्त थिले आ माता आपण जानिसंती छोट बेलू से 6 वर्ष पूर्वरु से प्रभु को ही जप करथिले। 7 वर्ष रे नाम से स्वप्न आकार पाइथिले। तापर विवाह परे सी हजूर महाराजंकर सहित दर्शन करथिले। आ सी मध्य कहिथिले हजूर महाराज कहिथिले जे तम गर्भरे जे गोटे दिव्य संतान जात हबो। एई कथा हजूर महाराज भी कहिथिले। तापरे भागवत रे कोन लिखा हिची?
तांकर 3टी पुत्र थिबे। किछि किछि जगह रे हिंदी रे ओडिया रे टिके डिफरेंस अछि, को जगह 3 लिखाई छि, को जगह 4 लिखाई छि। तेणु तांकर 3टी पुत्र थिबे, तने श्री ठाकुरंकर 3टी ही पुत्र। तांकर 2टी स्त्री थिबे, भागवत रे लिखाई छि। श्री ठाकुरंकर दी जण स्त्री, प्रथमटी लक्ष्मी स्वरूपी, द्वितीयटी वैष्णवी, एटा भागवत रे लिखाई छि। ताने प्रथमटी हमर लक्ष्मी मां आमे जहा पूजा करूछु, आ द्वितीयटी वैष्णवी रहिबे। तापरे कोन लिखाई छि भागवत रे, कली जुगे पुरुषोत्तमकर गुरु रहिबे। कली जुगरे जो तांकर गुरु रहिबे, किए गुरु रहिबे कली जुगरे, सेठी लिखा आइछि जो भागवत रे लिखा आइछि हमर तो सेटा कली जुगरे हम श्री ठाकुरंकर जे गुरु थिले आपण माने समस्त जानिछ हजूर महाराज। हजूर महाराज जेतेबेले तांकर देह छाडिले, जेतेबेले माता मनमोहिनी देवी पत्र लिखिले जे श्री ठाकुरंकर दीक्षा नेबार समय हो जाइछि, से समय रे कोन होइछि जे हजूर महाराज कहले मां तमे दीक्षा दे दियो। सेतेबेले हजूर महाराज को जो प्रश्न पचरा आइतला जे तांको शिष्य माने पचारथिले जे हजूर महाराज सेतेबेले चिठी रे लिखथिले मोर देह असुस्थ अछि, मु दीक्षा देई पारिबि नाही, तेणु माता मनमोहिनी देवी दीक्षा देई देबे। तो जेतेबेले माता मनमोहिनी देवी दीक्षा देबा कथा कहिले, सेतेबेले भक्तगण हजूर महाराज को पचारिथिले जे आपण काहेकि तांको दीक्षा देबे नाही, अनुकूल चंद्रन को आपण काहेकि दीक्षा देबे नाही। सेतेबेले कहिथिले जे नामी पुरुष ऑलरेडी आसीछंती, नामी पुरुष ऑलरेडी आसीछंती, तेणु मु आ तांको दीक्षा देबी नाही, मु दीक्षा देबार आ मोर अधिकार नाही, तेणु मोर वर्तमान रो काम सरी गला। तापरे से देहत्याग करिथिले। बहुत जगह क्वेश्चन हमर आसे जे हजूर महाराज जेतेबेले तांकर शिष्य माने वर्तमान सुधा जो बीज मंत्रटी समस्ते खुला आकार प्रचार करुछंती, किंतु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो भक्त माने से नामटी को काहेकि समस्तंका सामने रे कहू नाहंती। एई कथाटा प्राय समस्तंकार भितरे गोटे द्वंद्व भावरे क्वेश्चन आसे। जेतेबेले हजूर महाराज देहत्याग कले, सेतेबेले तांकर शिष्य मानकु कहिथिले जे नामी पुरुष ऑलरेडी आसी सारिछंती, मोर वर्तमान दीक्षा देबार आउ अधिकार नाही, मु आउ दीक्षा देबी नाही, तेणु देहत्याग करिवि। किंतु ताको इलीगली से माने प्रचार करूछंती, किंतु सेतेबेले हजूर महाराज पूरा क्लियरली कहिथिले जे नामी पुरुष ऑलरेडी आछंती, मोर वर्तमान किछि काम नाही, तापरे देहत्याग करथिले। तापरे भागवत आ गोटे कथा कहबी जे भागवत रे लिखा आइछि गोटिए जगह रे जन्म हेबे, अन्य स्थान रे लीला करिवे। श्री ठाकुर पावना रे जन्म ग्रहण करथिले, देवघर रे लीला कले। ताहाले आज मु आपनक मानक पाखरे 17टा पुराण रो जहा विवरणी थिला, मु सेई श्री ठाकुरंकर मतरे जे से पुरुषोत्तम कि नुहे तार प्रमाण आपनक मान पाखरे रखिली। तापरे वर्तमान आलोचना करिवा श्री ठाकुरंकु पुरुषोत्तम भाव रे देखिथिबा किछि भक्तगणक कथा। आलोचना करिवो अनंतनाथ राय। अनंतनाथ राय जेतेबेले बहुत दुख दुर्दशा भितरे गति करथिले, काहेकि छोट बेले जेतेबेले जन्म ग्रहण कले तांको पितांकर देहत्याग हेतिला 7 दिन परे, तार 7 दिन परे तांको मांकर मृत्युवरण हेतिला 7 वर्ष परे। तापरे से एते दुख अनाटन देथिले, श्री ठाकुरंकु पाई से टिके आश्वस्ति लाभ करथिले। किंतु जेतेबेले दीक्षा नेबार समय हैला, सेतेबेले श्री ठाकुर पळैले मेडिकल पढिबा पई। जेतेबेले मेडिकल पढिबा पई कलिकता पळैले, सेतेबेले श्री ठाकुर बहुत दुख कष्ट रे कोइला गोदाम रे रही प्रत्येक दिन 8 किलोमीटर चली जाई से जगह पाठ पढ़ी, मेडिकल पाठ पढ़ी, पुणी 8 किलोमीटर आसी कोइला गोदाम रे पेपर बिछेई किना सुई, गोटे ओळी खाइबा पई मिले तो आउ गोटे ओळी खाइबा पई मिले नहीं। एही बहुत कष्ट रे श्री ठाकुर जेतेबेले कलिकता रे रही मेडिकल पाठ पढुतले, सेतेबेले अनंतनाथ राय को पत्र लिखिले श्री ठाकुरंकु जे मते मोटे भलो लागु नै, तेणु मते गोटे किछि उपाय दियो जे मु एई कष्ट बा दुखरु मु मुक्ति पाइबी। सेई समय रे श्री ठाकुर तांको पत्र लिखिले ते तुमे गुरु ग्रहण करो। सेतेबेले अनंतनाथ राय वैष्णव गुरु ग्रहण कले। गुरु ग्रहण कला परे भजन कीर्तन चलिला, किंतु तांको कोनोसी प्रकार 2-3 मास परे भी तांको कोनोसी प्रकार शांति मिलिला नाही। जेतेबेले मिलिला नाही, विच्छेद हेछि भगवान कर सहित भक्त। आ अनंतनाथ राय श्री ठाकुरंकठु बयस रे बड़। तो जा भी हो सेतेबेले कोन कले अनंतनाथ राय से जेतेबेले एते दुख दुर्दशा विभिन्न प्रकार जंत्रणा बा रे थिले, सेतेबेले तांकर परिवार वर्ग तांको विवाह कर देले। जेतेबेले तांको परिवार वर्ग विवाह कर देले, विवाहर किछि वर्षे परे तांकर गोटे पुत्र संतान जाथला। जेतेबेले तांकर गोटे पुत्र संतान जाथला,
से पुत्र संतानटी देहत्याग कला जन्म हो तार किछि दिन पर स्त्री भी देहत्याग हो गला। जितेबले दी जनकर देहत्याग है सी आहरी विमर्श हो पड़ गले। जितेबले विमर्श हो पड़े से समय रे से अनंतनाथ राय आ किछि उपाय न पाई गोटे घरे बंद होइकिना फांसी हे मृत्युवरण करिवे बोलिकिना से निष्पत्ति नेले। जितेबले एई चेष्टा कले सेतेबले हठात श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से कबाटी को ठक ठक कले कहले अरे अनंत अनंत शुण शुण कौन टे कबाटा खोलिलु। से अनंतनाथ राय कहले मु कबाट खोलिबी नहीं। से कहले काहेकि मोर ये जो मनीष जन्म रे एते दुख पाइछि एते कष्ट पाइछि एते जंत्रणा पाइछि मोर बंचिबार कोनोसी सार्थक रहइबो नहीं मोर कोनोसी प्रकार बंचिबी नहीं आज मरी जीवी। सेतेबेले श्री ठाकुर बुझेले कबाट खोलिले। जेतेबेले कबाट खोलिले कबाट खोलिला परे तांको बुझेला परे तापरे सी टिके शांति अनुभव कले अनंतनाथ राय। तार किछि दिन गला परे पुणी अटेम्प्ट नेले मृत्यु पाई। जेतेबेले अटेम्प्ट नेले पुणी श्री ठाकुर आसिले। जेतेबेले श्री ठाकुर तांको कबाट खोलिया पई कहउछन सी कहउछन आ मु कबाट खोलिबी नाही। से कहले काहे के कबाट खोलिबी नाही। से कहले तू तो सब बेले आसिकरी मते बंचै दउछु आ मु मृत्यु वरण करी मु आ ए जीवन रही मोर किछि लाभ नाही। से जेतेबेले से दौड़ीटी बेकरे बांधी फांसी होगा जाऊँगी सेतेबेले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कबाटा को जोरसोर ठेलिकिना पशिचंती। जेतेबेले ठेलिकिरी पशिचंती सेतेबेले से अनंतनाथ राय को बंचैछंती तांको बुझैछंती। बुझैला परे से कहले तुमे जहा जहा उपाय कहितलो मु कली किछि पाइली नाही मोर जीवनटा व्यर्थ। सेही समय रे श्री ठाकुर तांकर विष्णु रूप से अनंतनाथ राय को देखैथिले। एइटा होछि जीवंत प्रमाण। अनंतनाथ राय तांकर कथा माध्यम रे बहुत लोकों को कथाटी कही। आमे ताले जानिबा जे प्रथम भक्त अनंतनाथ राय श्री ठाकुरंकर विष्णु रूप दर्शन करथिले। एइटा होछि जीवंत प्रमाण। तापरे आहुरी बहुत जन भी से ठाकुर को देखिछन्ते तांकर विभिन्न प्रकार लीला खेला। से भितर आ दुई जन ऋषिंकर कथा कहबी। दुई जन ऋषि 20 वर्ष धरिकिना विभिन्न बण जंगल विभिन्न जगह तपस्या करिसन्ते। विभिन्न जगह जितेबाला तपस्या करिसन्ती से विष्णु को पाई नाहंती। थरे एई भलिया पावनारे बुलु बुलु हठात आछन्ती पावनारे देखिछन्ती जे सुनिछन्ती जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विष्णुंकर रूप सी होउछन्ती कली जुगर पुरुषोत्तम। जेतेबाला एई कथा सुनिछन्ती तांको मन भितर टिके द्वंद्व सृष्टि होला। कहला आमे पुराण शास्त्र पढ़िछु जे विष्णुंकर साधना कले आमे विष्णुंकर आशीर्वाद पाइबा विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र पाइबा तांकर आशीर्वाद रे विभिन्न शक्तिर सामर्थ्य पाइबा। किंतु एई गोटे छोट गाँ रे जो थरे कोनोसी प्रकार सुविधा नहीं सेठे कोन विष्णु जन्म ग्रहण करिसंती। एई कथाटी जेतेबेले ताको मन भितरे जाग्रत होला तापरे से माने चिंता कले हो ठीक अछि। जेतेबेले आमे सुनुचे जे पावना हिमायतपुर जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र होचंती विष्णुंकर रूप ताको दर्शन करिया पई जिबा। आ परम पुरुष पुरुषोत्तम तो अंतर्जामी से कौन कले सेठी बसिकिना रही से भक्तगण को कहले जे तमे माने समस्ते एई जगह को सफा सुतरा करी एठी दुईटी आसन पकाओ। जेतेबेले दुईटी आसन पकैबा कथा कहिसंती से दुईटी आसन से पकैसंती। दुईटी आसन पकैला परे किसी समय परे देखा जाइछि से दुई जण ऋषि एई घर से श्री ठाकुरंकर घर भीतर को पळै आछंती। जेतेबेले पळै आछंती सेतेबेले से भक्तगण तांको श्रद्धा सहकारे से आसन रे बसैछंती। बसैला परे से भक्त मानक पचारछंती आमे सुनिलु जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र विष्णुंकर अवतार तमे सेठी हमकु काई से कुआडे गले। तो से भक्तगण कहउछंती जे से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसुछंती। जे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसुछंती देखिला बेले को से गोटे लुंगी पिंधिछंती व्हाइट कलर आ कला धड़ी आउ ताको देह रे कोनोसी प्रकार वस्त्र नाही। से दी जण ऋषि आश्चर्य होउछंती कोजे खाली देह रे जणे ए धोती पिंधि आछंती से कोन भगवान। ताको भितरे जेतेबेले एई भलिया चिंता भाव हेछि आ श्री ठाकुर जेतेबेले धीरे धीरे ताको पाखको पाखे पाखे आछंती सेतेबेले हठात ताको देखा जाइछि जे शंख चक्र गदा पद्म से श्री ठाकुर विष्णुंकर रूप से ताको सामना को पळै आछुछि। तापरे आछंती श्री ठाकुरंक सहित आलाप आलोचना करछंती घंटा घंटा धरिकिना तापरे से माने पळैछंती। ताले से दी जण ऋषि मध्य श्री ठाकुरंकर विष्णु रूप देखिछंती। से दिन कथा मोर मने पड़े दिने हठात केष्टदा राति 12टा बेले बसिछंती। राति 12:30 बेले जेतेबेले केष्टदा बसिछंती श्री ठाकुर सेतेबेले डिक्टेशन डाकुछंती। आ केष्टदा किए आपण समस्ते जानिछंती कृष्णचंद्र भट्टाचार्य होउछंती सीवी रमण
कंटेम्परारी हिसाब रे प्रैक्टिस करुथिले सी जेतेबेले सीवी रमण को छाड़ी पड़े आसी शिशि ठाकुर को दर्शन कले बा शिशि ठाकुर पाखे रहीगले जो दिन रहिले शिशि ठाकुर पाखे से दिन शिशि ठाकुर कहीदेले मोर जो ये ज्ञान मोर जो ये शिक्षा सब बेकार आज ठारू आपंक पाखरे मु ये शिक्षा लाभ करी आउ से दिन जितेबाला शिशि ठाकुर पाखे 12:30 पर बसी से केष्टदा बसिकिना जितेबाला हठात कौन है शिशि ठाकुर जड़ हो गले जितेबाला शिशि ठाकुर जड़ हो गले बारंबार बारंबार शिशि ठाकुर को डाकुचंती केष्टदा जितेबाला बारंबार डाकुचंती से समय सी आ उठू ना शिशि ठाकुर जितेबाला सी उठू ना सेतेबाला चिंता कर ठाकुर कौन जड़ हो गले किसी डेरी बीती जाइए 10 मिनिट पर्यंत चली जाइए 10 मिनिट पर शिशि ठाकुर चेता आसी जितेबाला चेता आसी केष्टदा पचार ठाकुर आपण कुआडे गले सेतेबेले शिशि ठाकुर कहते जे गोटे माटी को जड़े से जगार जे जमीदार पुओ ताको भक्षण करने सी जगिकिना रही आ से समय से माटी जानीपारी ता घरे कहीं नथिले से समय जितेबाला माटी जानीपारी मो पाखे बहुत निवेदन कला बहुत काकुति मिनती कला ये काकुति मिनती कला बेले मुझे माने डाकिबार शब्दटी शुणी पारली आउ बंचेवा मु जाइथिली सेतेबेले केष्टदा पचारुछंती जे सेटा को जगह से डिटेल शिशि ठाकुर से जगार ना सब डिटेल कहला पर केष्टदा बहुत चतुर से प्रत्येक जिनिस राति 12टा बेले डेट सह को जगह सह से डायरी रे लिखिकिना रखिले 6 मास पर दुर्गा पूजा उत्सव समय से समय जड़े माटी आसी ठाकुर पाखे निवेदन करुच्ची जे आपण जदि से दिन न थाते ताने मोर इज्जत चली जाई थाता यही कथा केष्टदा शुणी पारे आ ठाकुर से माटी को खेदुचंती ए तू चल जा एठे आ से कथा किसी कहनी तू पड़ा आ पुरुषोत्तम सहजरे धरा दियंती नहीं आपण माने समस्ते जानिछंती तो जेतेबेले से माटी को खेदुचंती सेतेबेले से माटी जीवा पे नाराज किंतु जेतेबेले बारंबार शिशि ठाकुर तांको कहले जे तू एठू पड़ा बोली किना सेतेबेले जेतेबेले पळी आसिकिना गोटे गछ मूल रे ठिया आइछंती केष्टदा सेही माटी को पचारछंती जे शिशि ठाकुर तुमको पळिया पई काहे की कहले सेतेबेले केष्टदा को टोटाल कथा कहले जेतेबेले सब कथा कहले सेतेबेले कहले ठीक अछि मा मु टिके डायरीटा आणुची प्रत्येक जिंस मु आपन को जानिबा पई चाहे से जेतेबेले डायरीटी खोलिकिना देखुचंती सेम तारीख सेम समय सेम जगह शिशि ठाकुर सेठी पदार्पण होइथिले तने केष्टदा भी से बहुत जगह रे शिशि ठाकुर पुरुषोत्तम कलिजुगर कल्की अवतार बोलिकिना से उल्लेख कर एइथिरु भी प्रमाण मिले जे से गुटे जगह रे बसी 100 माइल जाई पारंती से समय आ गोटे कथा मोर मने पड़े से दिन लाल बहादुर शास्त्री जेतेबेले भारत पाकिस्तान रो लड़ाई होउताय से भारत पाकिस्तान रो जेतेबेले लड़ाई समय रे आपण माने समस्त जानिछंती जे भारत पाकिस्तान रो लड़ाई समय जो तोप गुड़ा आस्तिला सेगुड़ा रूस रु आस्तिला जेतेबेले भारत पाकिस्तान रो युद्ध ये रे से तोप गुड़ा को सब आस्तिला से युद्ध रो गुड़ी गुड़ा को पाकिस्तान रो सीमा को पहुंची पारु नथिला लाल बहादुर शास्त्री चिंतित हेतिले लाल बहादुर शास्त्री शिशि ठाकुर को पाखरे सानिध्य लाभ बहुत थर करिसंती जे जेतेबेले से लाल बहादुर शास्त्री चिंतित हेले सेतेबेले से रूस रो वैज्ञानिक मानकु कहले कोन असुविधा अछि तोप गुड़ा कर जे से गोला बारूद सीमा पर्यंत पहुंची पारु नाही तो सेतेबेले से रूस रो बहुत वैज्ञानिक आसी से सब तोप गुड़ा को टेस्ट करले तार किछि जेतेबेले उपाय पाइले नहीं लाल बहादुर शास्त्री किछि रूस रो वैज्ञानिक मानकु नै आसी शिशि ठाकुर को पाखरे पचारले जे शिशि ठाकुर जे युद्ध भूमि रे तोप गुड़ा को जो व्यवहार होची ए गुड़ा कर गोला बारूद पाकिस्तान बॉर्डर को पहुंची पारु नाही सेतेबेले शिशि ठाकुर कहिदिले लाल बहादुर शास्त्री को जे आमी तो मूर्ख मानुष आमी तो यार इंजीनियर जिनिस आमी तो जानी ना सेतेबेले लाल बहादुर शास्त्री निस्तब्ध मन रे काकुति सह विनती कले ठाकुर जदि आपण न कहती ताने ए विश्व दुनिया रे केही नाही जे या विषय रे केही गुटे कहि दबो से समय लाल बहादुर शास्त्री को शिशि ठाकुर से डायग्राम टी मागिले जेतेबेले से टॉप रो डायग्राम टी मागिले टॉप रो डायग्राम शिशि ठाकुर को देखागला पर शिशि ठाकुर कहले ए नोट टा जदी टिके चेंज करकिना एई जगह रे लगै दिया जाए ताहाले से बधे हेई परिबो रूस रो वैज्ञानिक माननको लाल बहादुर शास्त्री को एई कथा कहले रूस रो वैज्ञानिक माने सेई भलिया कले देखागला जे भारत पाकिस्तान युद्ध रे सेतेबेले भारत ही जययुक्त होइथिला एइथिरु जणा पड़े नहीं शिशि ठाकुर पुरुषोत्तम
ମାନେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଆରମ୍ଭରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଧର୍ମ ବା କଳି ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିବ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ବନେଇ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଅବତାର ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଅବତାର ରସୁଲଙ୍କର ଅବତାର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଅବତାର ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଲେ। ସେଇ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଆହୁରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିନା 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେହି ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଦେଇଛି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ମାନକ ଯାହା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ବିଧିବିଧାନରେ ହିଁ ଏଇ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଆଜି ଦେଖାଯାଇଛି କଳିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିନା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଲୋକ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକରା ହେଇଛି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକିନା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବଞ୍ଚିକିନା ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେରୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ଆଜି ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 3.5 ଲକ୍ଷ 3.5 କରୋଡ଼ର ଦୀକ୍ଷାର ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଆଉ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ କଳ୍କି ଅବତାର ଯାହା ଯାହା ଗୁଣ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଚରିତ୍ର ଶରୀରର ଲକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲି। এই ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଳିର କଳ୍କି ଅବତାର ଆଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧିବିଧାନ ପାଳନ କରିବା। এই বিধান ভিতরে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব বাধা বিঘ্ন পরিবারে আসিব সেই পরিবারে বাধা বিঘ্ন আসিলে মধ্য আমি এই পরম পিতাଙ୍କୁ কিভাবে ধরি চালিবা সেইটা চেষ্টা করিবা। তেণু সমস্তଙ୍କୁ মোর অনুরোধ যে এই পরম পিতাଙ୍କୁ ধরি সমস্তে চালন্তু ସମସ୍ତେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନକୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମହାଜୀବ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ହଉ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୁନିଆରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ନାମ ହିଁ କଳି ଯୁଗରେ ସାର ବୋଲିକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ବି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭାଗବତରେ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନାମର କଥା ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲିକିନା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା।